Every sound in English. Okay? So this is the first lesson. This is the letter A. Okay? If you want to know. Ini kemarin berarti udah nonton ya? Udah ya? Nah, nanti dilanjutkan ke sini. Ini letter B. Hello and welcome back to Easy English with James. Today we're going to have a look at the letter B. Saya tuh untuk mengucapkan saya alhamdulillah sudah benar semua, tapi saya ada meleset-meleset masih di 90%. Jadi saya benerin itu sampai ke 100%, sampai ke pengucapannya di sini kan. And all the sounds. Voice, E sound at the beginning. Yeah. You'll also find B in the middle of words, okay? About. Ini saya nih, kan saya baca, oh, ini cocokin sama itu loh, IPA-nya, yang atas tuh. About. Jadi sama sampai ke fluency gitu, bukan about, tapi about. About. This is about the B sound. This lesson is about the B sound. Twice in the word probably. This is a really good word to practice for the B sound. Okay? Bukan bang. Kind of goes together. Probably. It's a little bit softer. It's not too super strong. The B sound. Probably. Okay? Probably. Try saying it 3 times. And if you can do that, you should have that middle B sound perfect. Probably. Okay? Repeat after me. Probably. One more time. Probably. You might know probably is when we're saying that something is likely to happen. Okay? You could look out your window and say, it's probably going to rain today. Probably going to rain today. I'm probably going to teach you another lesson in a few days. Okay? Probably. Repeat after me. Ini ada tulisannya ini loh. Rain today. Ini ada it's probably going to. Tuh ada titik duanya, ini tuhnya panjang 2 harokat. 2 harokat, siap. Bukan. Tapi nomor 2 harokat tuh gitu, Pak. Harokatnya gini. To rain today. Namanya IPA ya. IPA. I'm probably going to teach you another lesson in a few days. Ini kan cara bacanya yang atas nih. Probably going to ini TF ini teach you dua harokat ya. Gak ada R-nya, bukan another. Makan tempe. Makan water. Lesson. Saya mau ngasih di sini. Okay? So I hope that you follow for this channel. Similar to probably, you have maybe. Okay? Maybe I'll go out later on. Yeah. Maybe I'll go out later. Saya juga mau ngasih later. Gak ada enter. Okay, this is still like 50-50. Maybe I'll go out later. Maybe I'll go and make myself something to eat. Maybe. You'll probably. You'll also find this in words like number. Nih, R-nya nggak ada. Ini loh, number.
Baru ini ya, ada latihan ini ya? Yeah. Number. What is your number? What's your phone number? Number. And in public. Public. This is a little bit difficult because it comes right before that L sound. Public. And you've got that lip at the end. Public. 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 Nanti belajar kok-kolannya. Kok-kolan. I love Star Wars. Kol-kolan versi barat. Good guys in that are called the Rebel Alliance. Rebel Alliance. Rebel. 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 It's also a verb. Rebel. There's some crazy English pronunciation for it again. If this is a noun, Dari rebel. dia. If it's a verb, rebel. If you want to learn a bit more about word stress and sentence stress, check out this lesson up here. Okay? Okay, just a quick reminder, if you are enjoying this lesson and finding it helpful and useful, hit that like button and that subscribe button so that you don't miss any of my future lessons. Okay? Now, you can also find the letter B at the end of words, especially in words like describe. Describe. Now, in my opinion, in many British English accents, B is a bit softer when it comes at the end of words. So we don't say describe. Okay? We soften it a little bit. And that means that we don't put quite as much pressure, not as much air. Okay? Describe. Nggak pakai ya. Not but. Okay? Not saying like when we heard words like but. But. I like this, but I don't like that. Okay? At the end of words, it's a little bit softer. Okay? Describe. This is a word you'll see in nearly every English test, from the TOEIC test to the IELTS test to the Cambridge test. There will be a question that asks you to describe something. I think the most common question is describe your hometown. Describe your hometown. So, repeat after me. Describe. 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 If you did a good job at describing something, we might say superb. Superb. There's another softer B at the end. Superb. We don't say superb, but we say superb. That was superb. It is really, really good. Okay, try this one. Superb. 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 If you live outside of the city, you might say that I live in the suburbs. Two B's in this one. Okay, and it sounds, this is a good practice with that. Ya nggak susah. Kiranya gampang. Because in the first word we had superb with a popping, plosive P sound, superb. But this time we've got two B sounds, which means that both are voiced and you just use vocal cords, okay? Suburb. 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 Namanya Z loh ya. Let's try both of them together. The suburb is superb. The suburb. The suburb is superb. The suburb is superb. You'll also find the letter E at the end of words that have this tube. Okay? You'll hear the similarity in sound. Tube. The underground in London, the trains that go underground to get around the city, it's called the tube. Many of the Londoners in London will say, I'm going to get on the tube. The tube means the underground train. Tube. Di sana bukan subway tapi tube. That's the tube. A cube is this shape, okay? A cube. Okay, now, as another bonus part to this class, B can often be confusing because B is a common silent letter. That means that many words contain this letter B, but we don't say it. Okay? Words like bomb, tube, code, Ini
Form. Two. Dua harokat plus M. B-nya nggak dibaca. Ini namanya silent letter. Banyak sekali ya di sini. Has that letter B at the end. But it's silent. We don't say we don't say bomb. Okay? We after the M sound at the end, you can see that B is Kita silent. langsung latihannya ya. Code. Bomb. Now you probably can see a pattern already. OMB. That is when the B sound comes after a consonant, especially a strong consonant like N, it is normally always silent. So you also see it in words like climb and climbing, okay, climb and climbing. Also in the animal, lamb, lamb. We don't say lamb, lamb. Okay, because again it comes after that N, that consonant sound. Okay, when you've got a strong consonant, there's a B after it, almost always silent B. Okay? But you'll also find the silent B in words like debt Debt ya. and Kalau Anda punya utang, debt. Bukan debt. Debt, and then this is settle. Settle bukan settle. subtle. It's Settle. rare to see this very often, but it is useful to know that sometimes before a consonant, especially the T, as you see here, dent and subtle. See that B sound is again silent. Okay? So remember, B sounds after strong consonants and sometimes, rarely, B sounds before are silent. Silent. Okay? Practice with me. Bomb. Code. Two. Lamb. Climb. Debt. And subtle. Okay, well done. Let's move on. Okay, now we're going to have some practice sentences so that you can master this B sound. Okay? The first one is Big Ben was built before my birthday. Ayo, sama ini. Big Ben was. Before How was tuh? Was. Big Ben, Built bukan. Big Ben, Big Ben was built before my birthday. Big Ben built Big Ben was built before my birthday. If you hear lots of vibrating. Big Ben was built before my birthday. Big Ben was built before my birthday. Okay, I want you to practice now, so repeat after me. Big Ben was built before my birthday. Okay, try again. Big Ben was built before my birthday. The butter. That is quite famous for English. Coba Anda bisa nggak? It is. Betty Botter has Betty butter. Botter, man. Butter. She said, this butter, bit of butter, made with butter, butter, bit made, batter, bitter, butter, bit, better, butter, batter, better. Anjing nyanyi Bisa cuma nggak? anjing. Cepat ya. Betty Botter had some butter, but she said this butter if I made this sweeter butter to make my better better, but a bit of this butter that will make my better better. Saya, ya emang harus latihan, harus ini loh saya bilang, Anda harus meluangkan waktu lah, sedikit aja. Main gamenya berapa jam? Tidak main game. 10 dia sih 1,5 tahun. Anda 10 jam itu sudah bisa beli rumah. Kalau belum bisa beli rumah, kurangi jajan. Ngapain? Gak worth it. Oke, ini sebetulnya sudah ada dalam video ya. Kemarin kan saya langsung, jadi mungkin Anda sedikit agak lanjut. Apa itu? Well, if we discuss about gerund, sebetulnya gini loh.
Kenapa ada dua istilah ini? Yang selalu menjebak ya. Well, actually, when you learn English, we are going to learn namanya verb. Yes, verb. Nah, verb ini dia berfungsi sebagai noun. Posisinya bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Nah, supaya dia bisa berfungsi sebagai noun, ada dua cara. Yang satu adalah menggunakan infinitif. Yang satu adalah menggunakan gerund. Gerund bukan gerund. Gerund ini adalah verb sebagai noun. Kalau infinitif ada dua. Ini saya sambil ngajarin Anda ya. Kalau ada sebuah konsep, biasakan untuk mapping. Kayak gini mapping. Sama, masalah juga gitu. Problem, company, job, sama. Kalau Anda mappingkan dengan baik, nanti semuanya akan beres, gitu ya. Jadi mapping itu untuk Anda itu bisa apa ya? Bisa kerja tuh terarah gitu. Misalnya Anda target lulus berapa tahun? Ya setengah. Oh, saya lulus saya sebenarnya biasanya sih ganti bos. Tapi target lulus cepat itu harus. Kami kok juga sama. Nah, target lulusnya dengan IPK berapa? 3,9. Strateginya apa? Kan ditanya strategimu apa? Tiap orang punya strength, weakness, opportunity, threat-nya beda-beda, ya nggak? Mungkin saya tuh nggak pintar di coding, tapi saya jago di multimedia. Saya jagonya di audit. Saya nggak bisa itu, saya nggak bisa yang fotografi, saya bisa yang lain. Harus punya strategi sama di grammar juga. Oke, infinitif ya. Ada namanya terus infinitif. Dan ada namanya bare infinitive. Bare infinitive itu kata dasar. Misalnya eat, sleep, the biggest hoax. Kalau hoax terbesar itu adalah kalau Anda ngomongnya, what are you doing? I'm sleeping. Itu kalau aku sleeping. Kenapa? Iya juga. Sleep. Dream. Apa lagi? Dream. Tanpa embel-embel S dan lain-lain. Infinitif ini ditambahkan tuh, misalnya sleep. Sleep. Dream. Terus kalau gerund, kita tadi kayak ini. Kalau gerund, ini verb kan? Nah dia misalnya eating. Tapi misalnya contohnya kan kalau di materi sama ini. Eating sebagai subjek. Eating is the class is not eating in the class. Ini adalah frase subjek. Jadi dia posisinya sebagai subjek. Is ini adalah juga atau verb. Sampai Hello adalah ini sama.
memulai kalimat itu harus subjek dan predikat harus ada. Nah, terus misalnya sebagai objek, misalnya di situ contohnya I went Nah, Kuding mengingatkan sesuatu. ini kan go tapi pos 2 ya kan? I went swimming. Nah, kalau gerund itu ada penggunaannya. Pertama, dia sebagai subjek atau objek, kemudian ada simpelnya aja ya. Dia setiap digunakan setelah preposisi. Nah, ini ada 3 macam. Yang satu noun ditambah preposisi, ada verb ditambah preposisi. Mahasiswa di tempat. Tadi saya ada janji. Itu kayak NSP gitu ya. Fahmi nggak beranak loh. Siapa? Fahmi. Oh, Fahmi. 12 ya? Nah, ada adjective tambah preposition. Dan ada satu lagi, ini setelah verb tertentu. Doker ya sih. Saya nek setelah kayak gini, telepon di sana gitu. Nah, saya lagi OTW itu kan. Setelah preposisi. Terus ini setelah verb tertentu. Nah, tertentunya ini nanti kita bahas. Kalau di sini infinitif ini sama juga fungsinya sebagai subjek dan objek. Dan setelah kata verb Ya. Menurut dosennya nggak nyampe. Gak enaknya gerund dan infinitif itu satu. Harta. Gak enaknya cuma situ. Ini jam terbang. Ya, itu garis besarnya supaya Anda bisa tahu ya. Nah, Asik selfie dong. nih, apa kita menggunakan yaitu pada saat setelah preposisi ini ya. Contohnya, ya Miss dibacakan enter. Setelah after, before, by, instead of, without, beside, from, for, banyak lagi namanya preposisi. Oke, dibacakan dari sana. After. Satu. Sebelahnya. After. Nah, miring. Tadi udah dilatih sama James ya. Lumayan ya. Ini ya. Tadi barusan Bromo, go, back, udah balik. Oke, berikutnya. Kurang asis. Before having the test, I have studied hard for the. Okay, next.
Terus Tang 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 tang. ini ya, disinilah dijelaskan. Tekan 2 kali. Yang atas tuh. Yang atas Ini tuh. saya Enggak. soalnya belum tak buat warnai. Kalau mau milih satu kata kan tinggal klik 2 kali. Oke, silakan dibaca dulu. Tadi sama before exercise. Satu, this. Fomus. Lektoris. Fomus. Lompat. Before leaving. Okay, next. Exercising. Exercising, you need to do some warm-up. Terus banyak. She is afraid. Baik, practicing. By practicing, you can get used to it. Get, Get used to it. Ya ini setelah ada preposisi ya. Pokoknya patokannya sebenarnya dia ada banyak sekali variasi. Tapi Anda bisa pegang ini sering sekali untuk keluar di Stoffel test. Dan ini di atas. Afraid of. Tapi kalau ada preposisi terus verbnya udah ada, terus ada preposisi, maka Anda bisa menggunakan gerund atau. Nah ini preposisi ada macam-macam ya, ada despite of, for, with, to, like, in, on, and up, through. Nih, Anda sering salah bacanya. Biasanya through lah. Through. Kalau ini bacanya apa? After. After. Nah, ada kombinasi kayak verb ditambah preposisi itu nanti beda preposisi beda makna. Misalnya look down, look for, look up, kombinasi beda makna. Ada beberapa contoh yang menggunakan tuh di sini nanti Anda pelajari masing-masing ya. Terus kemudian ada yang dikombinasikan dengan for, ada yang dikombinasikan dengan from, ada yang dikombinasikan dengan at, ada yang not, about, Ada with, di was in. gitu. Beberapa kata dia hanya bisa dengan itu. Misalnya, I'm angry at you because you do not keep your promise. I'm angry at you, but I am angry with you. Ya. Jadi ada beberapa kayak misalnya she smiles at me. Nah ini, terutama yang at ini ya. Forget artinya apa? Ya udah diingat-ingat dulu, kalau udah ingat kasih tahu. Kayak beberapa gerund diletakkan setelah adjective dan preposition. Ada kata sifat, terus ada diikuti kata sifat yang bundling sama preposisinya. Contohnya, Kamu Gue yang baca aja, habis next semester ini. yang dari satu tulis. yang afraid. Afraid of. She is afraid of speaking in public. He is afraid of. He is not. Okay? Disappointed with. Fiona was disappointed with coming in third place. Third place. Place. Okay? Berikutnya, Famous for. That actor is famous for being extremely weird. extremely weird. Okay, next. She is frightened of being alone. Very good. Next. Worried about the future. Apply first. About her what. Not having enough. Water. I hear Ya what. setidaknya kan ada yang saya ajarin kata-katanya sudah. Jadi basic kalau bahasa Inggris. What? Lagi rapat sama klien. Can you give me some water, please? Oh, bahasa Inggris apa? Padahal biasanya
Can you give me some water? Oke ya, contohnya jalan diletakkan secara verb dan preposisi. Contohnya, environmental. Contohnya belakang. Just living as orphanage. Yes. And then berikutnya, I believe I believe in giving fish a chance. chance. Change. Need change. Bukan. Oh, done. Need chance. Chance peluang. So we are going to have a chance to get a box. To get any box. This program has any chance to have any box. Nah itu kan. Anda soalnya belajar untuk menjelaskan ke klien ya. Ini ya, mulai di mapping bahwa Anda adalah the next CEO of startup in Indonesia. Antara CEO, best apa ya, penjaga keamanan ya, white hacker ya. Antara itu security leaders. Yang kita butuhkan sebetulnya security sama drone programmer. Ada yang minat jadi drone programmer? Coba sekelas ini ada berapa yang pengen jadi drone programmer? Ini orang ini kalah orang sedang drone programmer. Well, drone is the most effective weapon in the world. Why? You know why? It's cheap. Pertama cheap. Ya, kalau Anda pakai roket itu mahal. Pinternya si Palestina, Hamas. Jadi di sana tuh ada Hamas, Al-Quds, dan ada beberapa yang lain tuh kayak partai di sini, kayak Golkar, PDIP dan lain-lain itu ada seperti itu. Di sana ada Hamas, Al-Quds, gitu ya. Itu mereka punya pasukan sayap perang masing-masing. Dan salah satu strategi yang terbaru yang sekarang ini adalah kuras kantongnya Israel. Pinternya itu di sini. Jadi apa? Dia meluncurkan yang murah, roket murah, terus drone yang murah untuk menghasilkan yang mahal. Nah ini kan keluar terus. Nah, secara keuangan perang itu ya, manajemen keuangan perang. Perang itu harus manajemen keuangan. Kalau Anda keluar terus yang mahal, mahal lawan murah, ini kecil lawan gede. Kalau cuma satu kali nggak apa-apa. Bisa bayangin nggak? Ini kali-kali 1000 ya. Anda kornya gede ya nggak? Yang sini cuma keluar sedikit, yang sini keluar mahal. Sama-sama harus sama-sama. Nah kalau di Indonesia belum ada. Belum ada. Karena aku aja tak bilang, kamu masuklah ke IoT itu. Kalau IoT supaya apa? Sebenarnya di programming itu dia udah dapat untuk IoT-nya udah dapat. Cuma kalau dia masuk ke klub IoT dia berpeluang untuk bisa mobile dulu. Maksud saya itu seperti itu, lebih detail lah ya. Nah, udah dapat rumah katanya gitu. Wah, lagi tak plot ke sana supaya dia itu nanti di masa depan kita tuh butuh orang yang seperti ini. Di masa depan. Kenapa? Yang kita butuhkan ya orang yang bisa mengendalikan IoT. Karena nanti kalau kita dikendalikan IoT-nya, Anda bisa memangkas. Kalau ada $1.000 beneran yang dilakukan programmer apa? Ini mindsetnya. Kalau ada 1000 drone-nya lah, yang dilakukan programmer apa? Kalau orang biasa ngapain? Nyambit, ya, bisa ambil. Serang, tembak, gitu? Tembakan magnetik, orang biasa seperti itu. Apa yang dilakukan drone programmer? Hijack, ambil alih, drone serang balik. Itu makanya kita perlu orang yang seperti itu. Ya, siapa nanti ya? Masuk ke kemiliteran, pangkat. Ya, kita namanya satu ini. Kita nggak punya kemiliteran khusus untuk IT, ya nggak? Sebenarnya belum sadar. Aku sadar berapa tahun yang lalu. Cina sadar duluan, makanya dia China. Why China is so strong?
so strong in other country. Kenapa dia bisa nyaplok country itu another country itu tuh dia kayaknya easy banget itu loh. Slep. Kenapa? You know, intelijennya, datanya bagus sekali. Jadi dia bisa profiling dengan sangat bagus untuk kekuatan dan kelemahan negara itu berdasar data. Jadi datanya udah ada, oh ini arah kebijakannya ini, oh ini kelemahannya ini. Jadi pas dia masuk di kelemahan negara itu. Dengan apa? Tahu? Apa? Tapi utang. Zaman biar ada dua hal, satu perang candu, satu utang piutang. Yang perang candu ini OTW, ada betul. Anda anak muda loh, jangan mau dikadarin deh. Sekarang namanya narkoba itu dalam bentuk kayak pamflet. Anda nonton film drama, ya persis. Saya udah ditayangin untuk videonya ini loh. Disobek dikit, sakau, disobek dikit, sakau. Udah kayak dalam bentuk rumah gue. Orang enggak gitu. Maksudnya Anda untuk mewaspadai ya. Jadi dua hal ini, dia bermainnya di debt, utang piutang. Kenapa? Begitu Anda utang, Anda terikat sama yang Anda tahu Siti Nurbaya? Tahu Siti Nurbaya? Bisa bayangin nggak Siti Nurbaya versi country? Jadi Anda dipaksa berutang atau dalam kondisi utang, Anda terus dibantuin, tapi dikasih bunga tinggi nggak bisa bayar. Akhirnya Anda bayar dengan apa? Pulau, bayar dengan akses project, bayar dengan segalanya. Akhirnya kita nggak punya apa-apa. Ya. Anda sebagai Anda harus berpikir ke sana ya. Ada di sini aktivis BEM. Nggak ada. Ini punya BEM nggak sih? Tapi kalau saya nggak pernah dibilang ya. Punya. Kalau BEM itu kadang-kadang memang dosen itu biar dosennya biar. Ada yang BEM? Nggak pernah ikut demo? Apa? Saya walaupun nggak terlalu suka demo karena saya kalau kena panas itu ya. Tapi saya pernah ikut demo beberapa kali. Mas aja mas. Mas aja mas. Bentar ya. Dari kelas Asik, kumpul rumah. Sama temen gue jarang banget. saya bagikan itu kelasnya itu apa ya? Ya, saya bisa mengambil dulu. Kita presentasi tiga kelompok cukup ya. Kesempatan buat itu. Oke. Sudah dikerjakan kuisnya belum? Harus dapat 100 loh. Kalau Anda nggak dapat 100, ulang lagi. Oh, bilang udah. Oke, sampai mana tadi bacanya? Bacanya. Terakhir? Ya. Mas, terakhir ada ya? Ini to infinity biar dalam paragraf ya.
semuanya ada bisa melihat. Oke mas, 5 menit kita selesaikan slide ini. Yuk, pasar. Oh ini udah, ini kan udah. Mana belum? Udah biarin dulu. Jangan gitu. Ini suara Kok kenapa? Diem. Ya udah ini. Mana belum? King. Oke, next. Sebelahnya. One. Cross. King. Twice. Oke, sebelahnya lagi, Mary. Many people enjoy forest activities. Tapi di sekolah Because it's low there to go there on the beach. Then it's low Now. to explore the countryside. It is also appropriate to get some Next. other people prefer to see down because they think it is more